Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah naltaqi marratan ukhra fi hadha al-liqa' في لقائنا إنما في مادة التجويد وسنتكلم ونبحث عن الموضوع استمرار الموضوع الماضي يعني أحكام النون الساكنة والتنوين الجزء الثاني ونزيد كذلك بالموضوع أحكام الميم والنون المشددتين فنمضي إلى المتن كما فعلنا عادة. نعم نقرأ المتن أولا. أحكام النون الساكنة والتنوين هذا الاستمرار. نعم. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه. والثالث الإقلاب عند الباء ممن بغنة مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سمع دم طيبا زد في تقى ظالما. فنستمر إلى بيت التالي إلى أحكام الميم والنون المشددتين. وغنى ميما ثم نونا شديدا وسمي كل حرف غنة بدا. وهذا فأحكام النون الساكنة والتنوين الاستمرار الماضي كما أخذنا أن من قبل بحثنا عن الإظهار وكذلك وللإظهار ستة أحرف. نراجع أولا عن 6 أحرف يعني همزة هاء عين حاء غين وخاء. والتالي نبحث عن الإدغام وكما ذكرنا سابقا أن الإدغام 6 أحرف كذلك ياء راء ميم لام واو ونون ويكون بكلمة يرملون حتى تسهل لكم في الحفظ. وبحثنا كذلك عن الإدغام بغنة. إذن تنقسم الإدغام إلى قسمين. الأول إدغام بغنة والثاني إدغام بغير غنة أو إن كان في لغتنا إدغام بغنة dan إدغام بلا غنة. كما ذكرنا سابقا كذلك أن لإدغام بغنة لها 4 أحرف ويرتب في الكلمة ينمو أي حرف ياء نون ميم والواو. والآن إن شاء الله سنبحث عن الإدغام بغير غنة يعني ولها حرفان لام وراء. نعم. فالقسم الثاني للإدغام يعني إدغام بغير غنة ويكون في حرف اللام والراء وهما حرفان الباقيان من كلمة يرملون. حرفان باقيان من كلمة يرملون. نعم. بعد إخراج حروف الإدغام بغنة يعني ينمو وعليه إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين حرف اللام أو الراء فيكون الحكم الإدغام بغير غنة. Jadi apabila ada setelah nun sukun atau tanwin setelahnya ada huruf idgham bi ghairi gunnah yaitu lam dan ra maka hukumnya idgham bi ghairi gunnah ya. Kemudian kita akan menyebutkan contohnya. Fal idgham bi ghairi gunnah laha harfan yani ra wa lam. Fa nadhkur al misal li ra yani min rabbihim wa kama dzakarna sabiqan anna li idgham hadha al misal yakun fi kalimatain wala yakunu fi kalimah wahidah.
فإن كان يكون في كلمة واحدة يكون إظهار ماذا؟ فيكون عفوا فيكون فلا بد إظهارها كأي حرف تذكرنا لا؟ نعم أو مباشرة نبحث عن تذكرنا لا؟ إذا كان حرف غنة يكون في كلمتين فلا يجوز غنته بل لا بد إظهارها فيكون ذلك إظهار مطلقا فيكون مثال لإدغام يعني إدغام مثالها تكون في كلمتين عند كلمتين مثال الآن نذكر في الرأنا من ربهم ثم مثال ثاني يعني ثمرة الرزق ثمرة الرزق فمثال اللام يعني من لدنه ومثال لم كذلك عند التنوين هدى للمتقين ففهمنا إلى هنا نعم وإلا ذكر المصنف إلا إذا كان بكلمة فلا معنفن بحثنا بيت الأول لكنها قسمان قسم يدغم فيه بغنة بين معلمة والتالي يعني إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا ذكرنا كذلك ثم وثاني إدغام بغير جنة وهذا مبحثنا اليوم وثاني إدغام بغير جنة في اللام والراء ثم كررنه أي عن قسم ثاني يعني إدغام بغير جنة فالتنبيه يكون تنبيهنا لم يأتي الإدغام بغير جنة في القرآن الكريم كذلك إلا في كلمتين كما ذكرت آنفا ومعنى ذلك أن الإدغام بقسميه بغنة وبغير غنة لا يكون إلا في كلمتين فالملاحظة فجاء في القرآن الكريم موضع واحد جاء فيه بعد النون الساكنة حرف الراء ومع ذلك لم يطبق حكم الإدغام بغير غنة وهذا الموضوع في السورة القيامة وهذا يكون الاستثناء atau pengecualian ya al-istisna pengecualiannya kan tadi sebelumnya kita sebutkan bahwa misal idgham atau idgham bi ghairi gunna terdapat dalam misalnya selalu berbentuk dalam dua kalimat terpisah atau kalau yang misalkan dalam satu kalimat itu jadinya idhar mutlak. Sedangkan kalau ini ada pengecualian satu meskipun ini ditulisnya dalam dua kalimat tapi dibacanya tidak bukan menurut sesuai dengan hukum idgham bi ghairi gunnah dan ini misalnya ada di surah Al-Qiyamah bacanya waqila man raq kenapa seperti itu wa illatu dzalika wujubus saqt inda nun as-saqt bima'na al-idgham walil ilmi ya'rifu as-saqt huna bi annahu qat'u as-sawt 'anil nun مقدرا من الزمن يسيرا مقدر حركتين دون تنفس مع مواصلة القراءة في الحال. Jadi intinya kenapa ini tidak termasuk hukum idgham bi ghairi gunnah ini pengecualiannya wa qila man raq dikarenakan di antara ini setelah nun ini ada hukum saktah. Dan apa itu saktah? Saktah itu kita berhenti sejenak sepanjang dua harokat ya, tapi nafas kita masih menyamai tadi, jadi jangan berhentinya hanya sejenak saja. Waqila man raq seperti itu. Kemudian setelah berhenti sejenak langsung melanjutkan bacaan selanjutnya. Jadi tidak berhenti di sini takun waqaf, tapi hanya berhenti sejenak. Nah, ini misal
pengecualian dari idgham bi ghairi gunnah. Jadi ini hukum yang ini bukan idgham bi ghairi gunnah, tapi yakunu yuqra an-nun huna misal izhar, yani nunnya jelas ya. Kalau di sini kan mir rabbihim, seakan-akan nunnya itu jadi langsung diidghamkan ke ra, masukkan ke ra. Nah, sedangkan kalau ini nunnya dibaca jelas. Man ra wakila man ra, karena ada hukum saktah di sini. Fahimna ila huna. أما معنى ثم كررنه قال الشيخ الجمزوري رحمه الله تعالى في كتابه فتح الأقفال بشرح تحفة الأطفال، يعني أي أحكم بتقريره مطلقا، لكن إذا شدد يجب إخفاء تقريره. وقال الشيخ محمد الميهي رحمه الله تعالى في كتابه فتح الملك المتعال في شرح تحفة الأطفال أي أحكم عليه بأنه حرف تكرير لكن يجب إخفاء تقريره. معنى ذلك أن الناظم رحمه الله تعالى يشير أن هناك صفة من صفات حروف الراء وهي صفة التقرير، وهي ارتعاد رأس اللسان عند النطق بحرف الراء، وهذه الصفة تعرف litajannub al-mubalaghah fiha. Jadi sifat pengucapan ra itu seperti diulang bergetar ya. Saat lisan kita seakan-akan bergetar seperti terulang. Tapi yasir ya. Wa yaqsidu an-nazim fi qawlihi thumma karirna ay ahkum ayyuhal qari ala harf ra annahu harfun taqrir walakin أخفي هذه الصفة وليس المقصود من الإخفاء التقرير إعدامه بالكلية، بل لا بد أن يرتعد اللسان ارتعادة واحدة كي لا ينحصر الصوت بين طرف اللسان واللثة فتكون الراء حرف من الحروف الشديدة مع أنها من الحروف بينة. Jadi intinya saat kita mengucapkan huruf ra itu lisan kita seakan-akan bergeraknya terulang-ulang gitu. Tapi untuk menghindari berlebihan dalam pengucapan ra, jadi itu sifatnya itu sifat takrirnya itu agak dihilangkan, cuma disesuaikan dengan keadaan kita membaca ra-nya ya. Ra sekali saja seperti terulang, tapi hanya sejenak ya, bukan tidak seperti itu, tapi ra biasa ra. Wasalis al-bait at-tali wasalisul iqlabu 'inda al-ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa. Sekarang kita masuk ke dalam hukum iqlab. Wa ay qism salis min ahkam an-nun as-sakinah wa at-tanwin huwa al-iqlab wa yakunu fi hurufin wahid wa huwa harfu الباء ولإقلاب حرف واحد فقط يعني حرف باء. وعليه إذا جاءت النون الساكنة أو التنوين قبل حروف الباء، النون الساكنة أو التنوين قبل حروف الباء فيه تقلب النون الساكنة أو التنوين إلى ميم ساكنة مخففة بغنة. ومن أمثلة الإقلاب dan misal iqlab yakni al-anbiya. Jadi seakan-akan nun saat bertemu dengan ba ini seperti terdengar di telinga kita seperti kita mengucapkan huruf mim ya, seperti mim. Tapi bukan al-anbiya, tidak dihilangkan sama sekali nunnya ya, tapi masih ada terdengar sedikit al-anbiya. Thumma min ba'di thumma sami'un basir. سبب الإقلاب ما هو؟ سهولة النطق بالنون الساكنة أو التنوين
biqalbihima miman. Suhulah gampangnya kita saat mengucapkan nun sakinah dan tanwin, kemudian kita membalikannya kepada huruf mim, memasukkannya kepada huruf mim. Li'annal mim tusyarikul ba fil makhraj wan nun fis sifah. Jadi mim itu dengan ba itu sama makhrajnya ya di syafatain, sedangkan nun dengan mim itu sama dengan sifatnya dalam sifat, memiliki kesamaan di sifat. Wal amru kadzalika binisbah lil idgham wal ikhfa fa kan al iqlab liyasirahu wa suhulatihi li hadza liqalbihi ila hadaini al harf. Yani nun ini dan ba ini sangat mudah sekali untuk dimasukkan ke dalam huruf mim, karena kalau dengan dengan ba makhrajnya sama, kalau dengan mim nun dengan mim sifatnya sama. Ustazah ulangi, kalau mim dengan ba makhrajnya sama yaitu syafatain, sedangkan mim dengan nun makhrajnya sifatnya sama, sehingga saat pengucapan iqlab ini sepertinya kita nun atau harfu sakin ini, tanwin ini, saat pengucapannya di antara hukum iqlab ini seperti kita memasukkannya ke dalam huruf mim ya. Fahimna huna? Fa abait atali wa rabi'ul ikhfa wa indal fadil min al-hurufi wajibun lil fadil ay ar-rabi'ul ikhfa ay qismur rabi, yani hukum yang selanjutnya itu hukum keempat, qismur rabi min ahkamin nun sakinah aw tanwin, yani al-ikhfa indal fadil min al-huruf ay indama tabqa min al-huruf ba'da ikhraji ahrufil izhar al-halqi wa idgham wal iqlab wajibun lil fadil ay adau hukmul ikhfa wajibun liman asbaha fadilan bi ta'allumil ahkamit tajwid wal fadluhunna bimana kamalu yazidu bihi al muttasif ala ghairi. Jadi intinya setelah huruf-huruf hijaiyah itu ada muttafaq alaihnya ada 28, sedangkan ada juga yang mengatakan bahwa huruf hijaiyah itu ada 29 dengan memasukkan alif ke dalam huruf hijaiyah. Yang ada alif ada hamzah. Nah, ini alif dan ini hamzah. Nah, kemudian setelah kita memasukkannya ke dalam huruf-huruf yang pertama itu hukum-hukum yang pertama izhar ya, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Kemudian kita telah membaginya juga ke dalam hukum idgham ya, yarmalun, kemudian kepada iqlab ba. Maka sisa huruf-huruf selain huruf-huruf yang kita sebutkan itu, yang setelah kita kelompokkan ke dalam hukum izhar, idgham dan iqlab, kita masukkan ke dalam golongan atau ke dalam hukum ikhfa. Dan wajib kita membacanya dengan hukum ikhfa kepada huruf-huruf ini yang selain huruf izhar, idgham dan iqlab. Wajib kita membacanya dengan huruf ikhfa. Wajibun lil fadil, maksud dari bait ini ya, ini ada hukmul ikhfa wajibun liman asbaha fadilan bi ta'allumil ahkamit tajwid. Jadi kita fadilannya nih kita sebagai yang mempelajari hukum tajwid ini wajib bagi kita untuk menggunakannya sehari-hari dalam bacaan Al-Quran kita, membaca huruf-huruf ini dengan hukum ikhfa, sisa dari yang hukum sebelumnya. Wa istimrar bait fi khamsatin min ba'di ashrin ramzuha fi min hadzal bait qad dammantuha. Maksud dari fi khamsatin min ba'di ashrin, khamsah itu 5, min ba'di asyrah setelah 10, jadi 5 setelah. Maksudnya ini fi khamsatin min ba'di ashr, yakni huruful ikhfa khamsatu asyar harfan. Jadi huruf ikhfa itu ada 15 huruf ya. Kalau tadi izhar 6, idgham 6, iqlab 1 dan ikhfa ada berapa? 15 huruf.
فرمزها في كل من هذا البيت قد ضمنته أي أن الشيخ الجمزوري رحمه الله تعالى ضمن atau mengumpulkan وجمع حروف الإخفاء في كلمات البيت السادس عشر من التحفة حيث إن كان كلمة من كلماته تبدأ بحرف من حروف الإخفاء. Jadi Syekh Al-Jamzuri ini telah menyusun huruf-huruf ikhfa dalam sebuah kalimat dan iktibarnya yaitu huruf pertama dari kalimat-kalimat ini. Ya, kita sebutkan baitnya. Thana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqong da zalima kama asfalana awwalu harfin min kulla kalimatin min al kalimat hadzal bayt harfun min hurufil ikhfa wa alaihi huruful ikhfa, yakni sif berarti diambil sadnya ya, sad, za, zal, wa thana, sa huruf sa-nya, kam berarti haruf ka-nya, kafnya, kemudian jada jimnya, syakhsun shin, qad berarti qaf, sama sin, dum dal, tayyiba ta, zid zai, fi fa, tuqong tuko ta, do do dod, zalima zo. Berarti huruf-huruf ikhfa itu ya ini sad, zal, sa, kaf, ja, shin, qaf, sin, dal, to, zai, fa, ta, do, zo. Untuk memudahkan kalian dalam menghafalnya, kalian bisa hafalkan dengan 5 huruf atau kalian sisa dari ke 3 huruf sebelumnya, sisa dari huruf izhar, idgham dan iqlab itu pengecualian dari huruf hukum-hukum yang 3 tadi, berarti masuknya ke huruf-huruf ikhfa. Fa nadhkur al-an mulahadhah yu'rafu al-ikhfa bi annahu an-nutqu bil harfi bi sifah bainal izhar wal idgham 'arin 'an at-tashdid ma'a baqa'il gunnah wa yatahaqqaq idza ja'a ba'da hurufun nun sakinah aw at-tanwin ahad huruful ikhfa al-15 al-mubayyinah salifan. Pokoknya intinya huruf ikhfa itu di antara huruf-huruf izhar dan idgham itu huruf ikhfa. Fa sababul ikhfa huwa فيسمى إخفاء حقيقيا لتحقق إخفاء فيه أكثر من غيره فذات النون الساكنة أو التنوين تكاد تكون معدومة لم يبق منها إلا الغنة. فالمهم السبب الإخفاء يعني أن نون الساكنة والتنوين لم يقرب مخرج ماذا nun sakinah atau tanwin makhrajnya jauh ya atau tidak dekat dari makhraj huruf-huruf ini. An makhraji hurufil ikhfa wa kana al-ikhfa mutawassitah bainal izhar wal idgham. Fa lam yab'ud makhrajihima an makhraj hadhihi al-ahruf qabudi an makhraj hurufil izhar fayadhhara. Walidha kana lahuma hukman mutawassitah bainal idhar wal idgham wa huwal ikhfa. Jadi intinya ikhfa ini mutawassitah, pertengahan antara idhar dan idgham. Fa misalu ikhfa nadhkur huna. Misalu ini yang surukum. Jadi setelah kita mengucapkan nun, lidah kita bersiap-siap untuk mengucapkan huruf selanjutnya yaitu sad ya kalau di sini. Yang surukum, jadi enggak sepenuhnya tapi yang surukum afwan. Kemudian misal tadi kalimatin ansaddukum. Kemudian ma'at tanwin, misalul tanwin rihan sarsara, semua misal zal munzir.
Kemudian min dzikrin sira'an dzalika misal lisa mansura min samaratin jami'an summa misal likaf yankusuna atau yankisuna min kulli adan kafaru fa'anjaynahu in ja'akum qauman jabbarina. Thumma misalul lishin mansyura faman sya'a syai'in syahid. Misalul liqaf yunqidhuna atau yunqadhuna wa in qila alimun qadir. Sin manasakh min ayatin aw nunsiha an sayakuna rojulan salama. Kemudian andada misalul lidal ya, andada wa min dakhlihi qinwanun daniyah. Kemudian misalul lita yantiquna min tin sa'idan tayyiba. Misalul lizai anzala min zawal yawma idzin zurqa infiru wa in fatakum khalidan fiha. Misalul lita yantahu min tahtiha jannatin tajri. Misalul lidad mandud in dhalalt qauman dhallin unzuru min zahir zillan zalila. Itu misal dari ikhfa ya, huruf-huruf ikhfa. Fahimna ila huna. فندخل الآن إلى مبحث التالي يعني مبحث الأخير إن لقائنا يعني أحكام الميم والنون والمشددتين. وقلنا ميما ثم نونا شددا وسمي كل حرف قنة بدا. وقلنا ميما ثم نونا شددا أي يجب عليك أيها القارئ إظهار غنة الميم والنون حال تشديدهما. مثل jadi kita harus mengizharkan gunnah. Jadi harus pembacaan gunnah izhar di sini maksudnya harus jelas saat mengucapkan gunnah pada mim dan nun dalam keadaan bertasydid ya. Nun dan mim dalam keadaan tasydid, maka wajib bagi kita untuk membacanya gunnah. Famithaluhu minal jinnati wan nas muzammil thumma lamma, seperti itu ya. Wa minal jadir, maka pantaslah bidzikri anna sifatil gunnah mawjudah fin nun wal mim as-sakinatain wal musyaddadatain illa annahuma fil musyaddadatain azhar wa awdah. Maka pantaslah kita untuk mengucapkan sifat gunnah, memberikan sifat gunnah kepada nun atau mim dalam keadaan sukun atau tanwin, tetapi dalam keadaan sukun atau tasydid ya. Tetapi kalau dalam keadaan tasydid itu, nun atau mim bertasydid itu lebih jelas ya pengucapan gunnahnya. Wasami kulla harfa gunnatin badai anna nun wal mim al musyaddadatain yusamma kulla minhuma harfu gunnah musyaddadan. Anna nun wal mim musyaddadatain yusamma kulla minhuma harfun gunnatin musyaddadan. Wa qaluhu bada anna zahara dzikriha takmilah lil bait. Famulahadatan anna
أن تعرف الغنة بأنها هي صوت أغن أو أرن ذو رنين seperti jaras ya atau seperti lonceng murakkab fi jismain nun wal mim yakhruju minal khayshum rongga hidung alal anf wa aqsahu minad dakhil la amalul lisan fihi miqdaruha harakatan faqat. Jadi intinya miqdar untuk gunna itu harokat dan keluarnya huruf gunna itu dari khayshum atau rongga hidung ya. Dan dibacanya sepanjang 2 harokat saja, tidak lebih dari itu. Fahadha mabhathuna al-yawm an ahkamin nuni sakinah wa tanwin wa ahkamul mim wal nun wal mushaddadatain. Wa hadha tafhamna masyaallah alaikunna wa jazakumullahu khairan ala husni musyarakah wa istima'. Barakallahu fikunna. Idza lam tafhamna fatas'alna. Jika ada sesuatu yang belum kalian pahami silahkan tanyakan ke ustazah ya. Barakallahu fikunna jami'an. Nakhtatim bidu'a qafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.